U ovom videu želim da vas naučim kako da iskoristite već postavljene konstrukcije od prošle sezone i kako da odradite smenu kultura na njima. Na ovoj konstrukciji koju sam upravo ojačala, ja sam uzgajala prošle godine visoke pasulje, a ove sezone želim na mestu gde je bio visoki pasulj koji je u svojem dnu, odnosno korenu, ostavio azot. Želim da iskoristim to prirodno mineralno đubrivo i da na njegovo mesto posadim laginarije, lufe i vosak tikve koje će upotrebiti ovu konstrukciju za svoj rast, ali također želim da uradim kombinaciju sa mahunarkama. Na koji način to radim, pojasnit ću vam u ovom videu. Upravo uz ovaj nosač sa ove strane bile su posejane visoke mahunarke, odnosno u pitanju su različite sorte visokih pasulja. Nakon njihovog rezanja ovde je ostavljen njihov koren koji je zbog azotofiksatornih bakterija sada obogatio ovo tlo i pripremio je u skladu sa trogodišnjim plodoredom površinu za zahtevne kulture. Na ovom mestu ja ću ubaciti sadnice tikava, laginarije, lufe i vosak tikve. One upravo zahteve ovakve nosače. Ali ja želim ovaj prostor da iskoristim za još jednu kombinaciju. Tako ću sa suprotne strane da posejem grašak i taj grašak će obogatiti tlo, a pritom će ove lufe u skladu sa razlikom u vegetaciji da prave hlad grašku onda preko leta kada te velike vrućine njemu smetaju. Grašak vrlo brzo niče, u pitanju je rana prolećna setva i onda kada taj grašak nikne, on će već biti pun odmetaka onda kada lufe počnu da se pentraju uz ove nosače. Stanje na gredici je trenutno ovako. Porasla je trava i očekujem da je u dnu, tamo gde je posejan grašak, on već porastao i sada je vreme da otkrijemo grašak, da ga ovom travom malčiramo i da pripremimo i ostatak površine za ubacivanje lufe. Kao što vidite, usred trave grašak je nikao. Ova trava je njega čuvala sve vreme i sada je vreme da otvorimo grašak, da ga malčiramo istom ovom travom kako bi grašak nesmetano rastao. Usput ću upotrebiti ovaj nosač, bez obzira što je u pitanju nizak grašak, njemu je takođe potreban oslonac. Ovo ja zovem potragu za graškom, on je bukvalno skriven u travi i svuda nikao. Evo ovako izgleda oslobođeni grašak. Svu travu koja je porasla oko njega upotrebila sam za malčiranje. Grašak će se inače zagrtati isključivo malčem. Zemlja ne treba da se okopava, ne treba da se pomera, zato što na taj način mi remetimo sklad u samom tlu. I ono što ću dodatno da uradim jeste da nad ovaj sloj sveže trave dodam sloj suve trave, odnosno sena. Ovako izgleda malčirani grašak. Ovaj grašak će sada nesmetano da raste i uskoro za nekih 20 dana očekujemo i obilne cvetove. Njegovo odmetanje će se završiti upravo onda kada laginarije, lufe i vosak tikve počnu da se penju i na taj način će grašku da naprave hlad. U jednoj fazi vegetacije, kada su jako visoke temperature, svi ste upoznati sa naglim spaljivanjem graška, jer grašak je kultura koja ukoliko se kasnije poseje ne toleriše visoke temperature, tako da će ova kombinacija biti jedna vrsta simbiotskog odnosa.
laginarije ćemo praviti hlad i na taj način će ovaj grašak biti zaštićen tokom visokih temperatura. Kao što vidite, u samom dnu ovih nosača nalaze se ostaci visokih mahunarki. Znači ja sam sve ostatke spustila sa ovih nosača i spustila na samo dno. Kompletan ovaj materijal je bogat azotom i on će nađubriti dodatno ovu moju gredicu i pripremiti za glavne kulture. Inače, ovaj grašak koji ja upravo otvaram, posijan je u januaru mesecu. Bio je skriven u travi od ledenog talasa. Nekoliko ledenih talasa je prešlo preko ovog graška i imate video koji je okačen na YouTube-u koji se bavi smenom kultura, odnosno plodoredom na konstrukcijama, tako da tu setvu i priču o ovom grašku možete tamo da pogledate. Na kraju je ova gredica malčirana. Trava je oborena pored graška. Grašak je potpuno malčiran senom i sada će spored graška da bude ubačena sadnica laginarije. Na taj način ćemo imati jedan vrlo zanimljiv simbiotski odnos gdje se biljke međusobno štite, a mi smo ovim načinom sadnje ispoštovali plodored i također upotrebili iste nosače.